Sa amon tagsa-tagsa nga padulungan, sa tanan nga motorista nga amon makadungan. Sa kada tulo sang amon balhas, hindi namon tuyo ang mag-usik sang oras. Amon ginahingyo ang dalanon nga hilway sa aksidente. Ang malinong kag mataway nga pagbiyahe. Ang komunidad nga inklusibo kag prioridad ang respeto. Ang amon kada sikad, tuyo lang mag-apresyar sining mainuswagon nga syudad. Pagbag-o sang mapadayonon nga pagmaniobra. Pagbag-o para sa mapagros nga estilo sang pagkabuhi. Pagbag-o para sa mga nagapangabudlay kag nagahimakas. Pagbag-o para sa palaabuton sang masunod nga henerasyon. Ini ang amon handom. Ang sikad sa pagbago.